Good afternoon guys. Ayan, kakarating na namin. Galing kami ng General Santos City. Ayan, naglakbay. Ayan, kasama namin si DJ Rex, DJ Ruby, and our producer, DJ Yuan Brian, and the rest of GMC family. Ayan, shout out to all. Ayan, kay Greg TV, shout out. Ayan, sa ating mga organizer, shout out. Ayan, kay sa ating host, sa Numer Flores, Team Pacoy. Ayan, shout out sa lahat. Ayan, silipin natin mamaya yung yung battle knockdown mamaya. Ayan, silipin natin mamaya guys. Ayan, yung 10 entry ng yung Lagaw, Tacorong City. Ayan, magandang tanghali. Ayan, sobrang init. Ayan, good day sa lahat at saka safe. Sa mga tugtog na galing sa music, no? Kaya base din ang mabala sa pila kadlaw na ana po sila ipadula sa ilang GMC, pwede mo entry. Ha? Ang imo na to isa-isa. Ano yung mga taga-mobile? Bakit ganito? Sa tanang opisyal sa barangay, o mga organizer, no? Hoy, hala, nasintro. Isintro kin sa pinakatunga nga bangag, no? Lindot pagkahimo sa iyang kurit sa iyang bangag, no? Murag tinuod iyang bangag. Oh, may dekorasyon po iyang bangag. Sige. Wow. Oh. Sige. Oh, nasintro na. Okay na. Okay. Okay. Sige. Imposible di maging ni mahulog ng tao niya sa balite na nagpatong. Okay. Para sa battle knockdown. Uy, iris ito kanina kaya dito mga. Para sa battle knockdown ni ZLB Minisaus. 1, 2, 3, and 2! The first Milago sa Barangay Yulao. Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Johnson Mix Club. DJ Yuan Brian. The Battle Knockdown. Johnson Mix Club. Sukta na ng iyaha kuno sa kataas ng iyahang mga. The first. Wow! The first battle of the Minisaus. At Barangay Yulagaw, Tacorong. The first Milago. Sige, no? Gisukot, gisintro, nasintro, gibutangan, gipatungan, aron patungan, unya ang kasabutan, kung kinsa ang mabulahan sa adlaw nga ni, no? Sige! Okay, no? Sige, okay. Ayaw mo kagi sa tunga, ha? Excuse me, mga tao. Tao nila, para makita ang operito, no? Sige! Sadapin, mga undoy, lingkod. Sige na? Okay na? Okay! Okay na? Para sa battle knockdown ni RCE Audio. 1, 2, 3, and 2! The first Milago sa Barangay Yulao. Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Jensen Mix Club. DJ Yuan Brian. The Battle Knockdown. Jensen Mix Club. Kana nga tunga pinakalabi gina sa tunga tungod kay ang bibig ka kapagod-pagod na iliki mao na ilikod ka uban sa katiog ko, no? Talang ka lang bibig ka nga dunay iliki. Kung wala iliki di pa na bibig ka unon. Sige, kahilaw pa na. Sige! Para sa battle knockdown drug shifter. 1, 2, 3, and 2! The first Milago sa Barangay Yulao. Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Jensen Mix Club. DJ Yuan Brian. The Battle Knockdown. Jensen Mix Club.
Excuse me si Jimboy, no? Para sa battle knockdown ni Jimboy Mini Sounds. 1, 2, 3, andos! The first Milago sa Barangay Yulao. Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Jensen Mix Club. DJ Yuan Brian. The Battle Lockdown. Jensen Mix Club. Para dito mga baong. Sige. Pa, excuse me na. Excuse me. Oh, excuse me na tayo rin. Oh, sige. Pa. What, sir? No? Oh, tungod ang inkanto sa... Oh, oh, hello, 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 hello. Sige, no? Sige. Ready? Sige na. Okay, tanaw mga baong para sa kay RC Audio sa iyang battle knockdown. 1, 2, 3, handos! Sige. Uy, tagayin yung sentro si Iskader, no? Salamat dayan ako sponsor niya sa nina ka Iskader, no? Na po Iskader Mobile Boxes. Sige na! Para sa battle knockdown ni Iskader Mini Sounds. 1, 2, 3, handos! The first Milago sa Barangay Yulao. Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Jensen Mix Club. DJ Yuan Brian. No, sige, isintro dira sa lingin nga bangag, no? Isintro sa pinakatunga nga bangag. Okay, no? Uy, excuse na kami, atras na kami, basi mapalit na. Atras mga baong. No. Okay na! Wala ba? Okay na! Para sa battle knockdown ni Skylar Mini Sounds. 1, 2, 3, Uy, ala! Uy, ala! Sige, no? Hala! Sige, bahala walay sounds, no? Basta ka dilig baon. Yan ba? Ano niya? Sige. Ha? Sige, no? What's sir ni GS Mini Sounds, no? Katawa ko ni Battle mo sa poblasyon ni si GS mo. Nakabasa mo sa ulan. Nangagi. Mauniwa mi mabaog kay naulanan ni. Para sa battle knockdown ni GS Mini Sounds. 1, 2, 3, hanggang! The first Milago sa Barangay Yulao. Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Jensen Mix Club. DJ Yuan Brian. The Battle Lockdown. Jensen Mix Club. Sige! Para sa battle knockdown ni HD Audio. 1, 2, 3, hanggang! The first Milago sa Barangay Yulao. Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Jensen Mix Club. DJ Yuan Brian. The Battle Lockdown. Jensen Mix Club. Okay na? Para sa battle knockdown negative. 1, 2, 3, ihandos! The first Milago sa Barangay Yulao. Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Jensen Mix Club. DJ Yuan Brian. The Battle Lockdown. Jensen Mix Club. Okay. Ang turumba. Nagbuba na ang simot sa turumba. Kaya na turumba, wala pa akong matao. May swerte. Grabe, no?
This is